কি সুন্দর সিনা এ পিলে পিলা নেব এ পিলে 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 নাইলে আহা কি সুন্দর সিনা বাবুরে আর লোহা করিতে অগ্নির বাঁধুছিলে আর লোহা কি হইব সোনা का बोलवा जाइन चके चांद्री ना जा चांद्री ना ध्रुकुटा पीटो हे जातो केंटा तो आया मैं बाजा उठे बयान अच्छा अपना फुकली देख सुनो था बाजा बयान है हां मते कहू चल वाली देखो धीरे के नवाटा के मुख है सुन बाबू एक जुने हां যেতে মানুষ বুড়া হয়ে আসি তার গতি তার রূপ তার চরিত্র তার কথাবার্তা সব কিছু বদলে যাচ্ছে তো তুমি কানা বলে যাই জানছো না তো ফুবলি দেখ শুনে থা বইল অ্যাকচুয়াল মোর বাবা যদি রকম উঠে বড় ছিলাতে হইছিল না বাড়ি দিতা তো ফুবলি মানে মাইকে না তাহলে বড় বাড়ি গলা বড় আপনি तो आसुथिबार कथा छाड़ी दे बाबरे आज हमरा कंप्लेन करूछ तमे जहा कथा बात करूछ बोली आसी जो हां अरे गोले पीबे ताबले काबा काबा है जीवो नहीं के तो बाबू छाड़ी दे सत्ता छाड़ी दे धीरे धीरे हमें हमर गंतव्य पथ करिमा थोड़सा फुको तुरु अनाइले आहा कि सुंदर सिना अंगार ভিতরে নীতি মানুষিলে লোহা কি হইব সোনা দেখো আজ্ঞা লোহাকে তোমার যেতে প্রকারে দি অঙ্গারের অন্য নাম হচ্ছে অগ্নি অগ্নিরে যদি তাকে আমি ধান তামাকি পুরা মাকি তাকে নিয়ারে যেতে ঘর ঘরা নিয়ারে করে আজ্ঞা তাহলে সোনা ঠারে আরো উচ্চিত দিস্তিছি তার জ্যোতির উপরে বহুত সুন্দর দিস্তি লোহাকে যদি পুরে দেবো আজ্ঞা দেখিয়ে নি পারো লালের লাল हेले से जेते पुराले हेले अग्नि रे लोहा का सोना हसी लोहा का लोहा सोना का सोना शांता बोलिया कथा आपा माने होत মই মলরে কহতে যে আমন বড় বাহাতে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା ତମେ କେନ୍ତା କି ସମ୍ମାନ ପାଇବ ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କର ଆଉ ସମ୍ମାନ ଯଦି ନେ ପାଅ ବୋଲେ ବା ଦେହ ସମ୍ମାନ ତମକୁ ଦେମୁ ଆମେ କେତେ ଲାଗି ତ ବାବୁରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ କଥା बाबा सहित आम किसी डिस्कस करवा नहीं बाबा गोटे सीमित लोके बाबू छाड़ी दियो तमे बाबा बयस हो गला अंता संता हो मते खराब लागु तमे दाखन ना ता हम देनी कहबो हला भल नहीं पारे छाड़ी दियो जेहेतु पेजरासन तापरे तो वर्तमान हमर अंता पिला है और आमे भी पिला है अरे बुझे कथा पिला बाबा तमे गोटे काम करो बदल तो वर्तमान तमे बन के देके हाथे पांच घुटो अंता करी जोर जा आग की हवा আমার দাদা ঘরে গিনি গুড়ি দেগির টুলে রহু তুতলো চলতা পড়ে নাই তুতলো চলে হতো গুড়ি দিও কথাবার্তা করো ভাল গাউথিলে আগো চরিত্র ভাল করুথিলে হেলে কাহি মোর মামা মোর ভাই গো
कोना बुबा है जो पूरा अंता नहीं है बाबरे अच्छा अच्छा सुना सुना सभारा लुके सुना सुना सभारा लुके केनो आनियो चपुरी मेरी के सुना सुना सभारा लुके केनो आनियो चपुरी मेरी के सुना सुना सभारा लुके आराम होला আছে ছাড়ি দে তখন না করবার বাবা মই মেড়ি বলে কে যাই চকলি শিবঙ্কর বাহানা মতে মেড়ি দিছি তাহাকে কোহা যাচ্ছে তখন নাই কহবা এ বিলে লারে 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 লালা লারে 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 লালা লারে 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 লালা লারে 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 লালা লারে লারে आज्ञा कहते गणेश जन्म किसी करबी गायन केना गणेश जन्म ही जानो भाई को आज्ञा काय को गणेश हो गणेश जन्म ही जा गणेश आशीर्वाद है जा गणेश जन्म करके देखो ना आज बैटरी केते लो हवा बोल मंगल बिहारी लाल की ए थारी बासा रूपी बनाओ हेंता हो जाएगा हां हेंता है बात কথা ভালো তো বাবুরে কাই যে বল काय को महाशय बोल ब्रह्मा परिवर्त गणेश खंडर धरिच बहुत भल कथा मन ताकर चल के धर्मी है ठीक है हेले मैं जेंटा कहूतली आपण ना बुझी नहीं पाले है मैं क्या न बोलते तब का और बोलते ना हे ब्रह्मा परिवर्त पुराण में करते तो एते पछके का कर जो दादा मैं हो जा जाहले भी ए बापा शिष्य मैं এটা হচ্ছে আমার রত্না বাপার সঙ্গে সমান আজি গুটে বয়স্কার লোক বলিওচন তোমার সঙ্গে আর আপনাদের গুটে বয়স্কার আছে মন বহুত গোবিন্দ মানে পুরা গোবিন্দ বেনার বলে বেনার দেখালে গানটা সুন্দর দিছে দেখুছো তখন দেখা ধরে মরবে অনেক আহবা ফল বিষয়বস্তু করবে না বলি কাই ছুটাটা तो वही कहते आगो क्या बोलते जेते बेले देवता माने को उत्पादन करते उत्पाद करते दानव माने सही समय रे विष्णु को समझते गुहारी करते प्रभु दानव मान का उत्पाद करछन हमको हमर माइकिना मान को नहीं जाउछन मत अत्याचार करछन स्वर्ग के भांगी दउछन विनष्ट कर दउछन तो काना करम थी तो सेते लगी जय कि समस्त जगत माने विष्णु को प्रार्थना करे विष्णु ताकर कथा सुनि के आपने कहले हाउ ठीक अछि मैं तमर मनोकामना पूर्ण करने बोल के मां कात्यायन की बोले करी समस्त देवता मान को दानव मान को मारी करी मां भले गले गोटे जन्म गला सती नंबरे ताकर दक्ष हेतिला दक्ष देखले ताकर पिंड दान दिथिले तापरे हेमवती रूपे हिमालय खाना जन्म हेतिले ताकर विवाह संपूर्ण हो जाइछे तापरे कना हेछे तपस्या करजन शिव शिव जते माने तपस्या करजन बाबू
পার্বতী নির্ধারিত হয়ে যাইছো এতদিন পর্যন্ত শিব তপস্যা করবে আমি বাহাসা হয়ে যাইছো কেতেবেলে আমার ঘরে ছুয়া নেই পুতা নেই তো ছুয়া তো কেনতেই হেবা মতে স্বামী তপস্যারে অছানারু হেতলে কেনটা করি মোর স্বামী তপস্যা ভগ্ন হেবা তারপরে আমি ছুয়া পুতা পায়াম করিবি দেখো না আজ্ঞা পুরা সৎ কথা বিষয়বস্তু বুঝিবা তোমরা আজকে বলো তো যেতেবেলে কানা হয়েছে গণেশ জন্ম হঠাৎ না হয়ে দাদা कार्तिक जन्म फास्ट होगा काय करे बोले पहला पुओ आगो होगा ना तापर के गणेश जे गणेशंकर आविर्भाव हेबा लगे एटा गुटे प्राण हत्या हे जेछि काहे प्राण हत्या हेछि कंदर्पंकर प्राण हत्या हेथिला जेते बेले शिव तपस्या करूथिले ए समाज रे पंचशर दुनिया हेतिला ताकू शिव त्रिनेत्र जेते बेले देखि जिथिले कामदेव ध्वंस हो जाता क्या रखलो कुआरे किमा पाले दा छाड़ी देनो छाड़ा नहीं दादा स्वभाव बोलवा नहीं सही देखो लो जगदीश संता कोसी जे थाली बैटरी लो है युवा जी कहने की ड्यूटी हो सब वस्तु गुरु कहने की ड्यूटी हो सब वस्तु और तो मैं कहने की ड्यूटी मतलब तो हम भी सब वस्तु की बेड़ा है युवा जी बोल प्रेम से पार्वती कोई नाच भी हवा गीत भी हवा मजा ना बुढ़ा बेले बिया आपू किया कथारे আছে बुढ़ा बेले बिया आपू किया खास घर छुए रहले गीजर खसर नया कसु लाल लागू के कहले तानी से सबस्तु के जीवा यार सारा सागर डालो करे नहीं पारे तो पार्वती चाहूं चल गाना बाबू जेतु स्वामी तपस्या करछन केनता तपस्या भग्न हबा कंदर्प सेते बेले ब्रह्मा समस्त देवता जेकरी कंदर्प को नै के सामने रखे नै छन सेते बेले पंचस्वर मारी जन बाबू अरे ताके कोचन फूल सर जे पांचटा फूल न गाना के पंचस्वर ओए ऐसे बॉक्स मंगा ताबले कहू दिले जे पार्वती सेना पचरासी शिव केना पचरा ठीक अछि हम पार्वती जी के कहां अछि तमे हम शिव के जो हम पार्वती जी देसु ए बको संता बना और मसान खरा क्या उठे तो खार माखी तो बाबा भुवनेश्वर तो बाबरे तो जेते बार कंदर्प के सामने रखे जो कंदर्प तांकर देह मोहि जी जे भस्म साला पर पार्वती देखे जम तापरे शिव जे की फेले जस्तो अच्छा तो सेते बेले कहानी जे अनेक दिन परिपूर्ण निर्माणित करबा पई शिव एवं पार्वती तांकर एक गृहरे रहि कि बाबरे तांकर सह केते मजा होइली केते कथा बार्ता केते सुंदर सुंदर कथा নাই কিছু রতি ক্রীড়া भी आरंभ করছেন वर्ष चली अरे तो वर्ष चली केते बेले शिव पार्वती एकत्र হইছেন केते बेले भिन्न भिन्न হইনি পারবা তো ঠিক এই সময় ধরে দাদা এই সময় কি জীবা কথা তো এই সময় তারকা বলে গোটে অসুর উৎপাত করুছিলা সময় সেতে বেলে দেবতা মানে চেষ্টা করে দিয়ে তারকা কেনতা করে মরবা সে তারকা মরণ কথা মনতে शिव पार्वती अंशर जे पुत्र जन्म हेबा से पुत्र का तारका
ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରବା ତ ତେଣୁକରି ଦେବତାମାନେ କଣ କରିଛନ୍ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଲା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କେତେବେଳେ ନାଇଁ ରହିଲା ଚାଲିଛି ବାବୁ ଅନେକ ଦିନର ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଏକତ୍ର ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ସରବାତି ତ ତେଣୁକରି କଥାରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମା ମାନଙ୍କ ପଦ୍ମଶାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ରହିବାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ ଆର ଦିନ ପୁଣି ପିତା ପୁଣି ମାତା ପୁଣି ଯଦି ରାସ କରନ୍ତି ବା କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସେଇ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାଟା ନାଇଁ ରହେ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କେତେବେଳେ ନାଇଁ ସରବାର ତ କେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ରହିପାରବା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦିନ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲା ଯଦି ଏକ ଦିନ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ମାତା ଗର୍ଭରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା আর সবু সময় অতি ক্রীড়া যদি হউথিবা আজ্ঞা এটা সঘটন কথা কেবে বি ছুয়া নেই রহে গর্ভরে মা ধারণ করি পারিব নাই তো এই কথা ভাবি করি দেবতা মানে কানা করে অটকাবার লাগু তাহাকে চাহে তো কহেলে অগ্নি দেবতাকে তুমি হি নিজে দেই পারবো বলি হেলে এটা অলগা পুরাণের কথা হেলে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নিজে মা সরস্বতীকে পঠেছ কি নাই সরস্বতীকে পঠেছ বলে তুমি পুরাণে পড়ি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 18-19 পৃষ্ঠা দেখবো কি দেখাইবে নাকি গণেশ খণ্ড সরস্বতী দেবী তাঙ্কর ক্রীড়া ভগ্ন করেছেন ক্রীড়া ভগ্ন করিবার সময় বাপরে ক্রীড়া ভগ্ন সময় সরস্বতী যাইকি বসে দিয়েছেন তাঙ্কর রতি ক্রীড়াটা ভগ্ন হয়ে যাচ্ছে তো সেই শিবঙ্কর অমোঘ ব্রহ্ম বাবু সেতেবেলে মা পার্বতী ধরে নি পারে বলি যেতেবেলে আদি শক্তি করে যদি শিব যেতেবেলে ফিকি দেবা লাগি চেষ্টা করে আদি শক্তি মধ্যে নমস্কার করে এতে এতে যুগ যুগর ব্রহ্ম এই ব্রহ্ম আমি প্রভু রক্ষণ করে নি পারো তো কানা করবি সেতেবেলে পার্বতী কহিলে মা দেবতা মানে সমস্ত কুটুম হেমন করি করি আপনার ব্রহ্মকে অনর্থ করে দেলে তাহলে আমার পুত্র পাইবার কথা আহি মিলি পাইনি পুত্র দেবতা মানে তোমাকে হেতে লাগি আজি কেন অবিশ্বাস করছে তুমি বি পুত্র ছুত হব বলি হেতে দেবতা মানে পুয়া হি নাই পা চাহলে পুয়া পায় তাঙ্কর ব্রহ্মরু এবং তাঙ্কর ক্রোধ পুত্র জন্ম নেই করি পারন দেবতা মানে পার্বতীর অভিশাপ টাইম দে মা বাদ দিও তো বাবু এটিকে এক মিনিট তো এই ব্রহ্মটা কাহকু দিয়া ଯିବା এই ব্রহ্মটা কেনে ଯିବା কেনটা কি আবির্ভাব হবে ঠিক জব হেনা ধরব আকে নাই দিব মই হইছে আপনার আগে আছে তুমি নাহি কাটু বলি মোর পছে আছে ওই ব্রহ্মটা বিহারিলা যাও এর ধরব ভাল লাগবা বহুত কথা আছে দাদা আসি যাও বাবু আসি যাও বাবা কানা বজা লইয়া गुरु वंदना के आके हाथ बजाओ आज के हाथ तेरी बाबा प्रमाणते गुरु राम कृष्ण चैतन्य नित्य बेटा तो काना बजाओ क्यों पाद बजाओ चारि पाद আছে गुरु वंदना चारि पाद আছে তোমার বাস চারি পাদের কেন পাদ বজাও প্রথম নম্বর প্রশ্ন আছে आया कहीचन मत पचरा बोली से पचर एमर पार्वती भी आप तो कहते बुझी पार
বন্দে অরূপানন্দময় পাদবিন্দম বন্দে জগৎপালক ময় ব্রহ্মানন্দ নমো বন্দে ধরিত্রী আকাশ পাতালে বাসুকি তথা বন্দে চিত্তেন্য মণ্ডল বন্দে সূর্যন প্রিয় তব পাদ পঙ্কজে দণ্ডবত 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 মন্ডলী শুদ্ধি কর কানা কহে না হ্যাঁ জালি দে আর কানা বলতে একটু দাদা কিনা জাগিনা আছে কাই আছে তো বাতে বুঝলে दादा गिना जागिना दे गिन दादा गिना जागिना दे खिरसा खाए लो पैसा दे खिरसा खाए लो पैसा दे যদি তো পাপরে পয়সা নাই তেল দেই লগড়ি দে তেল দেই লগড়ি संतोष के फिर शिकायत हो पाएगा बाबा पूरा किलो মতে ভোট যাবার সে কাম কিছু नहीं करे মতে ले जाओ मुई भर लो এক খরাব লোক বাবা তাকে জানি কোন তা শুনি তো আসে মজা লাগিছে রে মজা মজা আসো আসো গীত গানা সকাল পাইলে ফের গুটে রে মিনিট পড়ছে আমি এটা চলছি এখন ছাড়ো নাই তোমার জবাব রাখিও আশা যেহেতু কবিতা পত্র লাগবে জমা করে পত্র বলছো রামায়ণে বুঝো রামায়ণে বাবা কইছিল মঙ্গলকে পাঠ করাবার কথা এখন পড়ে যাবো মাইপকু মাইলি শাশুরান্ড করি মাইপকু মাইলি শাশুরান্ড করি বুঝে হচ্ছে তুমি আপনার কই হচ্ছে কহিদিও আসলে মাইপকু মাইলি শাশুরান্ড করি মাইপকু মাইলি শাশুরান্ড করি শাশুর ক্রন্দন সহিব পারি মো বড় ভাই সহিত বাহারি প্রশ্ন ক্লিয়ার বুঝিয়া তো
মাইপকু মাইলি ভাই মাইপকু মাইলি শাশুড়াঙ্গ বলি ଶାଶୁର କଙ୍ଗଣ ସହି ନ ପାରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ବାହାରି ଠିକ ଠିକ ଦେବ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ଠିକ 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 ଉତ୍ତର ଦେବ লন্ডন পড়ানে কে দাগিছে ভজন কি নাচের গান লাগিছে ভজন অসহ ভক্তে শুনে আসন অসহ ভক্তে দেখি আসন বাবুরে মন্ত্রীকে নাচবার লাগবে টাইমটি বাবুরে এপ্রিলে হরিব ভকতে মানে হো রহি চটাই মোয়া লাগিছে ভজন ভগতে সকাল পাইবা